अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में ज़रई शोबा की पैदावार से मुताल्लिक़ बात करेंगे, क्योंकि ज़रई शोबा की तरक्की, ज़राअत की तरक्की, किसान की खुशहाली से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं और बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हुकूमत जो है वो काश्तकारों और किसानों के साथ खड़ी हुई है और पाकिस्तान को हम एक ऐसा मुल्क बना देंगे कि यहाँ से जो ज़रई अजनास हैं वो बरामद होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत तल्ख़ हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो बहुत परेशान कुन हैं, वो बहुत तशवीशनाक हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कपास की पैदावार के हवाले से अगर हम बात करें तो वो मुसलसल गिरती हुई दिखाई दे रही है। इदारा शुमारियात की जानिब से अब ताज़ा तरीन आदाद शुमार भी जारी किए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि रवा माली साल की जो दूसरी सहमाई है इसमें कपास की पैदावार में 30.7% के लगभग कमी रिकॉर्ड की गई है। कपास की पैदावार जो है वो दूसरी सहमाई के दौरान 70 लाख बेल्स पर आ चुकी है, जो कि गुज़िश्ता बरस कपास की पैदावार 1 करोड़ बेल से ज़्यादा थी। किसी ज़माने में नाज़रीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी और बहुत बड़े रकबे पर कपास पैदा होती थी और कपास की जो पैदावार है वो कोई 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख बेल से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन अब कपास की पैदावार में मुसलसल कमी आ रही है और इसका जो बराह रास्त असर है वो पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है और टेक्सटाइल की जो सारी की सारी ख़ाम माल है वो कपास है। कपास अगर पाकिस्तान ख़ुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो फिर इसको दरामद करनी पड़ेगी और दरामद जब करता है तो फिर पाकिस्तान का दरामदी बिल बढ़ता जा रहा है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया हुआ है कि अगर पाकिस्तान में कपास की पैदावार में इसी तरह कमी होती रही तो फिर पाकिस्तान कम अज़ कम $5 अरब सालाना की कपास को दरामद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कपास उतनी बड़े पैमाने पर पैदा भी नहीं हो रही, उतनी अच्छी क्वालिटी की भी पैदा नहीं हो रही और इसकी वजह और वजूहात जो है वो हर शख्स जानता है। पाकिस्तान के हुक्मरान भी जानते हैं, सूबाई हुकूमतें भी जानती हैं कि कपास की काश्त करना अब एक मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा है। जो काश्तकार पहले किसान कपास की पैदावार करते थे उनको ये नज़र आता था कि हुकूमत जो है वो उनको अच्छा रेट देगी और जो ज़रई मदाखिल हैं, खाद है, स्प्रे है और पानी है, ये सस्ता होता था तो फिर कपास की पैदावार अच्छी होती थी। लेकिन चूँकि ज़रई इनपुट्स जो हैं, खाद, स्प्रे, पानी, बिजली, गैस जब महंगी होती गई हैं तो फिर कपास का रेट उतना नहीं मिला, उतना अच्छा रेट नहीं मिला, जिसकी वजह से कपास के पैदावारी रकबे में भी कमी आई है और पैदावार तो आप देखें कि 30% से ज़्यादा गिर चुकी है। जो पिछला सीज़न गुज़रा है उसमें कपास की पैदावार 1 करोड़ बेल से कम होकर कोई 50 लाख 55 लाख बेल तक आ चुकी थी। तकरीबन 50% के करीब उसमें कमी रिकॉर्ड की गई थी। अब एक जो बड़ी वजह नज़र आ रही है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी लोग कपास नहीं पैदा कर रहे हैं और इस मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए अब हुकूमत पंजाब की जानिब से एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसा आगाज़, एक ऐसा फ़ैसला किया गया है जिसके तहत कपास की पैदावार में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जो स्कीम किसान कार्ड के ज़रिए मुतारिफ़ कराई गई है उसमें यह कहा गया है कि आप 31 मार्च से पहले आप कपास की पैदावार अगर लगाएंगे तो फिर आपको हम 25,000 रुपये की सब्सिडी देंगे। कुछ इलाकों में कपास की पैदावार 1 अप्रैल के बाद भी लगाई जा सकती है। इसकी वजह वाज़ेह तौर पर यही बताई जा रही है कि 1 अप्रैल के बाद चूँकि पाकिस्तान में मौसम शदीद गर्म होना शुरू हो जाता है, हीट वेव्स आना शुरू हो जाती हैं, तो कपास की जो पिछेती काश्त होती है, जो बाद में काश्त की जाती है कपास, वो उतनी ज़्यादा पैदावार नहीं देती जो कि मार्च में अगर हम कपास को काश्त करें तो फिर ज़्यादा उसकी पैदावार आ सकती है।
کپاس کی جو پوری ایک معیشت ہے، سائنس ہے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ہمارے علاقوں میں کپاس ہوتی تھی تو پھر وہاں پر ایک ترقی آتی تھی، خوشحالی آتی تھی۔ کپاس ایک نقد فصل ہے، اس کو ہم مارکیٹ میں لے کر جاتے تھے، اس کو فروخت کرتے تھے۔ کپاس کی چنائی کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کا روزگار لگا ہوا ہوتا تھا۔ پھر کاٹن جننگ فیکٹریز ہوتی تھیں، وہاں پر لوگوں کا روزگار لگا ہوتا تھا۔ کاٹن جننگ فیکٹریز چلتی تھیں تو وہاں سے جو پھٹی آتی تھی، پھٹی وہاں پر پہنچتی تھی، وہاں پر ایک اچھا خاصا رونق میلہ لگا ہوتا تھا۔ لیکن اب آپ سندھ میں جائیں، جنوبی پنجاب میں جائیں، پنجاب کے کچھ علاقوں میں جائیں، وہاں پر آپ کو اس طرح کا ماحول، اس طرح کا رونق میلہ نظر نہیں آتا، کیونکہ کپاس پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ اب حکومت نے اس کو بڑھانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی قائم کی ہوئی ہے، یہاں اسلام آباد میں بھی وہ کمیٹی کام کر رہی ہے اپنا۔ ایک جو اور وجہ لوگوں نے بتائی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے پاکستان میں کپاس کی لوکل سپلائی کے اوپر 18% سیلز ٹیکس لگایا ہوا ہے، اور اگر آپ باہر سے کپاس کو درآمد کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس یا پھر ڈیوٹیز ادا نہیں کرنی پڑتی۔ یہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے، جس کو اب لوگ ایکسپورٹ فراڈ اسکیم بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے پاکستان کے اندر اگر 18% سیلز ٹیکس دینا ہے تو پھر اس سے بچنے کے لیے وہ باہر سے اچھی کوالٹی کی بغیر کسی محنت کے اپنی کاٹن امپورٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ براہ راست پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پہنچ رہا ہے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کو کچھ سفارشات پیش کر دی گئی ہیں کہ یہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے نام پر جو فراڈ ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، خاص طور پر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں جو خامیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کب اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور نمبرز بھی دیتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو زرعی شعبہ ہے وہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ رواں سال جو ہے وہ گندم کے پیداواری رقبہ میں بھی 6.8% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ چاول کی پیداوار رواں سال 9.86 ملین ٹن سے کم ہو کر 9.72 ملین پر آ گئی ہے۔ مکئی کی پیداوار 9.74 ملین ٹن سے کم ہو کر تقریباً 8.24 ملین ٹن ہو گئی ہے۔ گنے کی پیداوار جو ہے وہ 87.64 ملین ٹن سے کم ہو کر 85.26 ملین ٹن ہو گئی ہے، اور رواں سال کی جو دوسری سرمائی ہے اس میں زرعی شعبہ کی پیداوار 1.10% ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو ناظرین، اعداد و شمار اور نمبرز بتانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا ڈیٹا ہونا چاہیے، اور اس اچھے ڈیٹے کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کریں کہ زراعت کا شعبہ ترقی کر رہا ہے یا پھر نہیں کر رہا، یا پھر اس زرعی شعبہ کے لیے صرف دعوے کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ زراعت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا روزگار سے وابستہ لوگوں کا روزگار، لوگوں کی پوری معیشت صرف اور صرف زراعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو زراعت اگر نہیں، اس کی ترقی نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنے، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔